अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग कर रहे थे इस वक्त लंच। ये 6 से 7 बजे का टाइम होता है, हम लंच और डिनर इकट्ठे मिक्स कर खा कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने मटन बनाया हुआ था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था खाने के लिए। तो कल की दाल पड़ी हुई थी और थोड़े दिन पहले हमने कड़ी बनाई थी, वो भी पड़ी हुई थी। तो बस फिर मैंने आज वही लिया और अपी ने भी यही लिया। तो हम लोग अपना लंच कर रहे थे, साथ में हम लोग ड्रामा देख रहे थे। और क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे ख्याल में 15 या 16 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, तो वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा एक मर्तबा अपनी लैंग्वेज थोड़ी इम्प्रूव कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो चाहिए ही होगी बोलने के लिए। तो पता है यहाँ पर स्कूलों में ये मसला है कि यहाँ पर आपको कतलान पढ़ाई जाती है, क्योंकि हम लोग कतलूनिया में रहते हैं। कतलूनिया इनका एक सूबा है, तो वहाँ पर रहते हैं स्पेन के। तो वहाँ पर ना जो स्कूलों की लैंग्वेज है ना वो कतलान है, और जो वैसे नेशनल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। तो इसलिए हम लोग को स्कूल जाने के लिए दोनों ही सीखनी पड़ेंगी। जो स्पेनिश लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है वो एज अ लैंग्वेज ये लोग अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं। बाकी की सारी किताबें जो इनकी होती हैं ना वो कतलान में होती हैं। तो इसलिए आपको स्पेनिश जो है ना वो भी आनी चाहिए। बोलने के लिए ये लोग मोस्टली ना स्पेनिश यूज़ करते हैं, कतलान नहीं यूज़ करते, स्पेनिश ही यूज़ करते हैं। लेकिन इन लोगों का ये बड़ा मसला है कि इन लोगों ने स्कूल की जो किताबें ना वो कतलान में लगाया हुआ है। जैसे हमारे पाकिस्तान में हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग पंजाबी बोलते हैं, और जो हमारी वैसे नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो स्कूल की जो किताबें हैं वो सारी उर्दू में ही होती हैं, पंजाबी में तो नहीं ना होती। लेकिन इन लोगों ने उल्टा ही किया हुआ है कि इनका सूबा जो कतलोनिया है उनकी कतलान लैंग्वेज है। तो जो किताबें हैं वो सारी की सारी कतलान में है, और जो स्पेनिश है जो इनकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है पूरे मुल्क की, वो इन्होंने एज अ लैंग्वेज ही बच्चों को पढ़ाते हैं। अजीब सा मसला है। तो बस फिर मैंने अब सोचा हुआ है कि अब दोनों पढ़नी पड़ेंगी। वैसे मैंने जब मैं नई नई आई थी ना यहाँ पर स्पेन में, तो मैंने तब लैंग्वेज कोर्सेज किए थे, बेसिक 1, बेसिक 2 और बेसिक 3 का। इसलिए कतलान जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी मुझे आती है बोलने भी। और वैसे भी अब इतने साल हो गए यहाँ पर रहने के लिए रहते हुए, तो इतना थोड़ा बहुत बोलचाल तो हो ही जाती है इजीली। तो लेकिन अब क्योंकि बाकायदा स्कूल जाना पड़ेगा, किताबें वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, तो इसलिए अब मैं सोच रही थी कि बाकायदा डेली पढ़ा करूँ, ताकि थोड़ी लैंग्वेज मेरी इम्प्रूव हो जाए। और जो मैं इतने सालों से थोड़ा बहुत भूल भी गई हुई हूँ, क्योंकि बोलने में और तरह की हो जाता है बंदे के पास फ़िक्र, और जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं या फिर किताबों में हम पढ़ते हैं वो ज़रा डिफरेंट हो जाती हैं। जो इनकी स्पेनिश है ना वो इंग्लिश से रिलेट है, इंग्लिश के काफ़ी वर्ड से ना मिलती जुलती है। इंग्लिश सारे नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि पता चल जाता है। लेकिन जो कतलान है इनकी सूबे की लैंग्वेज वो टोटली डिफरेंट है, वर्ड्स ही डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि कतलान बहुत मुश्किल है और स्पेनिश इजी है, लेकिन क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई थी और मैंने कतलान के कोर्सेज़ किए थे, तो अब मैंने सबसे पहले लैंग्वेज ही कतलान सीखी थी, स्पेनिश से भी पहले। तो इसलिए मुझे लगता है जो कतलान है ना वो ईजी है और स्पेनिश थोड़ी मुश्किल है। शायद मैंने वो पहले सीख ली थी इसलिए मुझे वो ईजी लगती है, और मैंने स्पेनिश बाद में पढ़नी शुरू की थी तो वो मुझे डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन अब मुझे जो है ना दोनों पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो हमारे पास मेरे पास ये बुक्स थी, सजर को भी जब स्कूल में गई थी ना उसकी टीचर ने लगा कर दी थी। तो इसलिए कतलान की तो वो बुक है वो सिर्फ कतलान में ही है, उसकी कोई इंग्लिश या उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है। तो जो ये दूसरी 2 बुक्स है ना ये मेरे भाइयों की है, जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने लैंग्वेज सीखी थी। यहाँ पर पेपर बनाने के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है, तो उन्होंने तब ये किताबें कहीं खरीदी होंगी। तो ये तब की हमारे पास पड़ी हुई हैं, और ये बहुत अच्छी किताबें हैं। इन्होंने इन किताब में ना इंग्लिश में भी और उर्दू में भी लिखा हुआ है, और साथ में जो कतलान स्पेनिश है उसमें भी लिखा, और स्पेनिश के जो बोलने का तरीका वो उर्दू में लिखा हुआ है कि अगर आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं पता चल रही तो वो जो उर्दू में लिखा हो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको इस तरह से पढ़ना है। और ये बेस्ट बुक्स हैं, मुझे नहीं लगता ये अभी के मिलती होंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने संभाल के रखी हुई थी ताकि हम लोगों के काम आ सकें। मुझे लगता है ये हम पर करम हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी किताबें हैं, इनसे काफ़ी नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटे छोटे से फ़िक्रे बना कर रखे हुए हैं। लोग जो मेन मेन बातें होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों को जब शुरू में इंग्लिश सिखाना शुरू करते हैं तो हम लोग कहते हैं जिस्म के हिस्सों के नाम आने चाहिए, कलर्स के नेम आने चाहिए, शुरू की गिनती आनी चाहिए, ABC का पता चलना चाहिए।
تو اس طرح نا مہینوں کے نام، ہفتے کے دنوں کے نام، تو انہوں نے سیم ویسے ہی ہے نا اس جو اسپینش والی بکس ہیں جس میں اردو اور اسپینش اور انگلش ہے نا وہ بنائی ہوئی ہیں، اور یہ بہت اچھی والی کتاب ہے، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے نا اس کی ساری گرامر بھی لکھی ہوئی ہے، اور پتہ ہے آپ کو اسپینش لینگویج یا کتال لینگویج میں جو گرامر ہے نا بہت ڈیفیکلٹ ہے، جو جیسے ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا انگلش، وہ بہت ایزی ہے گرامر اس کی، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر والا اسی کو آگے لے کر، لیکن ان کے پاسٹ جو فیوچر پریزنٹ ہے نا اس کے بھی 2-3 الگ الگ، یعنی کہ جیسے ہوتی ہے نا ورب کی فارمز، 1 اور 2، تین ہوتی ہیں انگلش میں، ان کی 3 نہیں ہے، 6 عدد ہے، اور ان کا جو پاسٹ ہے وہ اس کی بھی 3 حصے ہیں، وہ 1-2، ایک پاس کا پاسٹ ہے، ایک دور کا پاسٹ، بہت ہی مشکل گرامر ہے، تو وہ اسکول میں جائیں گے نا تو پتہ چلے گا اس کو کیسے ہم لوگوں نے کور کرنا ہے۔ فی الحال کے لیے تو جو مین ورڈز ہیں جو بولنے میں ایزی رہیں گے، جو چاہیے بھی ہوں گے وہاں پر سمجھ آ سکے، تو فی الحال ہم اتنی اس حد تک پڑھ کر جائیں گے، باقی کا جب اسکول جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ اسکول والے پڑھائیں گے تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ امید تو پوری ہے، جا رہے ہیں، ویسے میں بیسکلی جا بھی اسی لیے رہی تھی کہ چلو ہماری لینگویج امپروو ہو جائے گی وہاں جا کر۔ نیکسٹ ڈے شروع ہو گیا ہے، گڈ مارننگ۔ آج ناشتے میں ہم لوگوں نے ایک سینڈوچ بنایا تھا انڈا اور دال کی ٹکی لگا کر، اور میں براؤن بریڈ کھا رہی تھی، ساتھ میں نے ایک چائے کا کپ بنایا تھا، اور ایک نا ٹریولنگ ولاگ چل رہا تھا، ہم لوگ وہ دیکھ رہے تھے پاکستان ناردرن ایریا کا، بہت خوبصورت وہ ایریاز دکھا رہے تھے، اور آپے بھی وائٹ بریڈ کھا رہی تھی، یہی سیم چیزیں، لیکن انہوں نے سینڈوچ نہیں بنایا تھا، وہ علیحدہ سے رکھ کر کھانے لگی ہوئی تھی۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے بریک فاسٹ انجوائے کیا، اس کے بعد ہمیں چلی گئی اپنی شاپ پر، ہے نا گھر میں ڈرنکس وغیرہ سارے ختم ہوئے تھے، گرمیاں ہیں تو کبھی کبھی دودھ سوڈا وغیرہ پینے کو دل کرتا ہے، تو وہ لینا تھا، ساتھ میں میدا، چینی اور بھی 1-2 چیزیں ختم ہوئی تھی، تو میں نے سوچا چلو میں ابھی چلی جاتی ہوں، جا کر لے آتی ہوں سامان، تو بس پھر ابھی میں دکان سے وہی سارا سامان لے کر آئیں گی، اب ان کو ڈرور میں لگایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کی، تو زین نے نا ایک نئی دکان ڈھونڈی ہے یہاں پر ریوس میں، تو ان سے نا زنگر برگر ملتا ہے، ویسے جو پہلے ہم لوگ برگر کھاتے تھے نا وہ چکن کی ٹکی کا پیٹی برگر نہیں ہوتا وہ ہوتا تھا، لیکن یہ زنگر برگر تو اب اس نے پتہ نہیں کہاں سے یہ شاپ ڈھونڈی ہے، بہت مزیدار لگ رہا تھا دیکھنے میں، تو کل وہ کہیں لے کر آیا تھا، دیکھا تھا اس نے تو وہ لے کر آیا تھا گھر والوں کے لیے ادھر، تو کل رات کو جب ادھر آیا نا کہتا وہ پھپھو آپ لوگوں کو بھی لا کر کھلاؤں، کہ بہت مزے کا آیا ہوا ہے، میں نے کھایا ہے، بہت مزیدار، بہت تعریفیں کرنے لگا ہوا تھا، تو میں نے سوچا اچھا چلو ٹھیک ہے، رات کو مجھ سے پوچھ کر گیا، تبھی فون آیا تو کہتا آپ کے لیے لے کر آؤں، میں نے کہا چلو لے آؤ، تو وہ وہی لینے کے لیے گیا ہوا تھا بھائی کے ساتھ، تو سب کے لیے وہ لے کر آیا آج ادھر بھی، تو میں وہی چیک کر رہی تھی کیسا ہے، اس میں ایک نا چیز سلائس تھا، وہ میں نے کبھی کھایا نہیں تھا، تو میں اسے کہہ رہی تھی یہ کیا لگا ہوا ہے اس میں، تو کہتا ہے چیز سلائس ہے، مزے کا ہوتا ہے، آپ ٹرائی تو کریں، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیسا ہے، دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، زنگر برگر تو ویسے بھی بہت پسند ہے ہم لوگ کو، اور کھانے میں بھی بہت مزیدار تھا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ولاگ، پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اللہ حافظ۔